what the fuck, man? Hey. I still see your shadows in my room. Can't take back the love that I gave you. It's to the point where I love and I hate you, and I cannot change you, so I must replace. Mas, saya bosan. Selama hidup saya tidak bisa wheelie. Kenapa ya? Mungkin ada foto ini. Apa ini? Ini apa? Minuman. Aku coba ya. Panas ya. Ini apa, Mas? Fungsinya apa ya? Coba aja, Mas. Oke. Wah, saya merasa tidak terjadi apa-apa. Jangan buang sampah sembarangan, ingat.